Tingnan natin. Hindi mo maintindihan na. Okay. Tingnan natin, mama. What's up, guys? Yun guys, nandito na naman tayo dahil maulan sa labas. Yes. So mag-spelling challenge tayo. Yeah. Okay, so kasama si Mama, Hi, guys. si Hana. So kayong dalawa lang guys maglalaban ngayon. Yung mananalo guys, bibigyan ko ng 200 pesos. Wow. Okay, so yung mechanics natin guys, sasabihin ko muna. Pagkasabi ko, tapos bibilang ako ng 5, tapos paunahan na kayo mag-spelling, okay? Okay. Naintindihan ba, Mama? Pagkasabi mong sulat na? Hindi. Bakit? Kaya sasabihin ko muna. Well, sinabi ko muna, tapos bibilang ako ng 5, pagka 5, tsaka kayo magsusulat. Paunahan, okay? Naintindihan ba? Yes. Siyempre, bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga viewers. Shout out! Okay guys, shoutout sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys. Okay? So, let's go. Okay, game na tayo guys. Game. Galingan nyo kasi 200 pesos to. Sa akin Game. I need more time. Okay? Ano ba yun? Spelling nga. Akala ko Tagalog. Hindi. I need more time. So, magbibilang ako ng 5 seconds. Tapos susulat na kayo. Paunahan na. I need your I time. need your time. Or Need more. more time. I need more time. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Okay? Okay, ma. I need more time. I need more time. Din natin, Hana. I need more time is correct. Bagal niya mo sulat. Hana, meron ka ng 1 point. So hanggang 10 lang tayo guys. Hanggang 10. Game. Dali. Huwag na kasi magbilang. Ano na? Hindi. Yun na nga yun, mama. Kasi, dapat try it once more. Okay? So, bibilang ako ng, kahit tatlo lang. Paliwa na. Game. Try it once more. Bibilang ako tatlo. 1, 2, 3. Go. 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 Okay, mama. Ayan na. Tignan natin, mama. Try it one more. Is correct. Mama, susunod lang kaya may sulat mo. Kasi dinalala ko yan. Okay. Madaya. Tapos sa akin nakalaki. Game. Wait 1 point, mama. 1 point, Hana. Pen eh. Slowly. Game. Ayan lang. Slowly lang. Nakuha mo daw. 2. Ay, Up. Kita mo. Ako na. Akala ko sa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, Hana. Hana, slowly is correct. Okay. Ang bilis. Okay, slowly. Game. 2 points, Hana. 1 point. I want more. Game. I want more. Yes. 1, 2, 3. Okay. Okay, Hana. Ba yan? I want more is correct. Balik nga tayo, pen. 3, Hana. Game. Ako na to. Naanting. Sabi ko sa inyo. Mother. Mother. Mother, ha? Dapat ang Mother. 1, 2, 3. Okay, game. Okay, Ano ba Hana. yan? Inuulit? Mother is correct. 4, Hana. Mama, anong nangyari sa'yo? Nangyari sa'yo mo. 1 ka pa. Game. Hindi, kasi yung pen ko walang tinta. Meron. Ayun o. Monthly. Okay. 1, 2, 3. Okay, monthly. Okay, Hana. Natin. Mali! Monthly is correct. Uy, mali, Tama, babe. monthly. Tama. Monthly. Kulang ng H. Monthly. Ayun o, H o. Saan? Ayun. N yan eh. H yan? Ano ka ba, mama? Mali. Tama Man- ko. Mali talaga. Tingnan natin, tingnan natin, mama. Ay, wrong. Tingnan natin sa'yo, mama. Ano yan? Tingnan natin sa'yo, mama. Monthly. Ano ba yan si mama? Parang hindi maintindihan. Wala, di ba intindihan? Oh, burahin. Healthy. Burahin. Anong buray?
Hindi kasi maintindihan yung sa'yo eh. Dapat kasi ulit. ganyan? Game, Wala kasi ulit, pen. ulit. Pa, no course. Gaya, Game. oh. 1, Maintindihan. 2, 3. Monthly. Okay, game. Okay, siya na talaga. Siya na talaga. Gaya talaga eh. Ayan Kasi din. ano eh. Monthly is correct. Kanina mali siya eh. Kasi mama, hindi rin maintindihan yung sa'yo. Hindi kasi wala kang pen. Hindi parehas tayong mali kasi ikaw. Okay, Hana, meron ka ng 4 points. Mama, 3. Ay, 2, ay 1. Ay, ito. Game. A1. Let's go. 1 ko pala. Beautiful. Game, beautiful ha. 1, 2, Wait lang. 1, 2, 3. Beautiful. Good. Okay, Hana. Beautiful. Beautiful is correct. Tama. Mali. Okay. Hana, meron ka ng 5 points. Kala mo Pen ah. ko eh. Sa monthly kasi na ano ako na. Okay. Mali ka kasi. No. Daya. Space. Space ha, space. 1, 2, 3. Space. Ah. Ayan, then space is correct. Nauna lang kita. Bilis nun, mama. Bakit ganyan? Bakit 3 yung ano niya? 3. So, A? yung E niya, yung A pala. 3. Di ah. Relax. Yan ako. 2. Si Hana, 5. 5 na ba si Hana? 4. 5. Okay. Relax. 1, 2, 3. Relax. Okay. Ako. Mama? Mama is correct. Patingin pa ang daya. Hindi naintindihan. Game. 3, mama. 5, Hana. Nakihan nga daw eh. Sige, iPhone. lilitin ko. iPhone. iPhone 16 Pro Max. Next. Okay. 1, 2, 3. iPhone 16 Pro Max. Mama. Una. Mama. Okay. iPhone 16 Pro is correct, mama. Patingin. Okay, game. So, 4 points, mama. 5, Hana. Let's go. System. Bisa, mama. Bilis na. 1, 2, 3. System. Okay, tingnan natin. Wrong, Hana. Wrong. Tingnan natin, mama. Tingnan natin, mama. System is correct. Wrong, Hana. Wrong ka. Okay? All 5. Game. Sabi ka ni Sir, yung mama system. Game. Automatic game. 1, 2, 3. Automatic. Okay, tingnan natin. Mali. Hindi, yan, yan. Mali. Yo is correct. Mali daw. Nakagwat ng O. Mama. O, to. 6, Hana. Ay, ikaw nga hindi mo intindi. Game. Hindi talaga. O, 2. New. 1, 2, 3. New. Mama. Mama, tingnan natin. New is correct. Ang tayo, patingin ako. Game. Bakit W? Game. Kasunod. Megabox. Megabox? Yes. Megabox? Megabox. 1, Wait lang. 2, 3. Megabox. Mama. Mama is correct. Okay, 7, mama. 6, Hana. Tahan na kita. Ilan ako? 7. 7 ka na. Mega pa. Dapat kasi man. Cleaning. 7. 7. Siana. 6. Wait lang. Cleaning. Nana kita. 1, 2, 3. Okay, cleaning. Hana. Ay, mama. Ako talaga. Mama. Si mama. Lang ako. Mama is correct. Ang daya. Mama, meron ka ng 8 points. Hana, 6. Game.
Beginner. Beginner. Walang S now, beginner. Beginner lang, walang S. Game. 1, 2, 3. Beginner. Beginner. Okay, Hana. Mali! Mali! Tama. Okay. Tingnan natin, Mama. Paano mali? Bakit mali? Bakit mali? Tingnan sa'yo, Mama. Tingnan natin. Bakit mali yung akin? Beginner, Mama, is correct. Tama ba? Si- Double S. Uy, mali! Single ko lang. Single G lang. Dalawa. Kaya Tapos double N. Mama, meron ka ng 9 points. Ay. Hana, 6. Okay? Mabilis lang to. People. People, ha? People. 1, 2, 3. People. Ay! Hindi natin. Hindi mo maintindihan, Hana. Okay? Hindi natin, Mama. Hindi natin. Paul. People is correct. Okay? Patingin na. Okay. Sabi nga yung akin. Hindi. Sa'yo, hindi mo nga maintindihan eh. Yung kay Mama, Paul. naintindihan. Ano yung maintindihan yung Yung kay Hana, hindi. maintindihan eh? Naintindihan ko, people. Okay, Mama, ikaw nanalo ngayong gabi. Papa, naintindihan siya. 10 na. Na, ito 9 oh. Plus to 10. Oh, 10 na. Hana, tanggapin mo na ang katotohanan. 10. So, imagine, ikaw yung nakauna pero natalo ka. Kasi siya, bawal kasi tapos lang yung sulat. Okay, so I'm so sorry, Hana. Bawi ka na lang sa susunod. Partida. So, yun, Mama, congratulations. Ikaw ang nanalo yung gabi. So, syempre, hi ka muna sa mga solid nating viewers. Hi guys. Oh, hi muna tayo, guys. So, thank you so much, guys, sa patuloy na support sa amin. God bless you. Kami always. Okay, so, happy lang tayo, guys. Okay, so, yun, Mama, tanggapin mo ang 200 pesos. Mama, congratulations. Tanggapin mo ang 200 pesos. Okay, palakpakan naman natin si Mama na. Alam, palakpakan. Okay, guys, once again, thank you so much sa panonood. Siyempre, shoutout kay Mr. Hawaii. Shout out. At sa mga subscriber natin, shoutout, guys. Mabuhay kayo. Ingat kayo palagi, guys, dahil may bagyo, baha. Okay, mag-ingat kayo. At siyempre, sa mga kung saan man kayo sulok ng mundo, ingat kayo palagi. Okay? See you next vlog. Bye. Subscribe.